हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आटे फेस ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। तो सांग माने सकाळ सकाळ मुझे रेडी आज टे जीवा देई घर को आज ब्लॉग टी एठू स्टार्ट होचे। पिला एबे मु माछ धरि के आइले सकाळ हम गाँ रे गोटे गड़िया रे माछ धरा होतला। सेउळ माछ देसी सेउळ आ हो चुना माछ बापा पई चुना माछ आ घर पई सेउळ माछ धरि के आइली। आ एबे जीवा टे देई घर को देई घर होची मोर होची केउंझर हळदी बांधवडा। तो चलतु ब्लॉग टे स्टार्ट होची चलन सेपटे आमर होची भाउजा आ बोऊ कौन कर मुझे देखा आपण को एपटे आम टुआ टू देखो टुंगुर पूरा हूँ पड़ी 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 दी जन पूरा हूँ कंटेस्ट पड़ेगा भाई पड़ेगा हाँ पड़ेगा चल हाँ पटे ये ध्यान के पूरा हूँ हुलदुल कर दौरान घर को हापा हापा चल चल पड़ू पड़ू देखी जा चल पटे आम शेउल माछ धरिक आनी किले माने बछा सरची बाकी रहा खाली हूँ धुआ धुई हम तीन टा शेउल ये गोटे बड़ यहाँ बड़ा सबुठ ये सब छोट कौन पाई ए भगवान 250 टका किलो जल्दी जल्दी धोई धुआ रेडी कर आम माताश्री चुना माछ दंडिया आ करांडी पूरा देसी माछ प्रियर माछ आम माताश्री बाछुचंती। तो एबे जीवा आमर भाजी के माछटा भजा जीव भजा है किछि माछ देई हटी दिया जीव आ किछि माछ आमर खा जीव आ कौन नौ कौन ना देई हटी से देखा वीडियो कंटिन्यू करूँ लास्ट पन देखो। ओहो शेउल माछटा भजा गला बहुत दिन है शेउल माछटा हूँ आसी ना देसी माछ बहुत दिन है मिलू ना जेहेतु आज मिलला माने एकाथर किले भी नहीं ना आगुरी जो माछ धरा होता गाँव को आसला नई बड़ी आसला माछ धरा होता एबे आ माछ सब माने नई तो बड़ी आसुनी बुढ़ा तो होनी वर्षा तो ठीक टाइम होनी आ माछ माछ माने हूँ से आग भाया माछ आउ ना आज गोटे गढ़िया माने गढ़िया नुह खालटे बहा उठला से मैंने से 10 किलो खंडे से गोटे बाहर हाँ से सब नेले कि मुझे आसला धरी पड़ाइनी मोर मुंडा रखा राति खाइबी ना मुंडा पूरा यही मुंडा रख झोल जो करदब टे मसला देकी उठला तो सांग मैंने आमर माछ भजा भजा हो टे पखाल हाथ खाईदेली कहीं गाधेली आई नी जहाँ सका रुटी भजा बरा खाई एपटे पड़ा आमर गरम गरम शेउल माछर भजा आउ हाल्का पखाल दीटा खाईदे पलैया जेहेतु हो गला पाखापाखि 10:30 खाईदे पलैया भात दीटा मैंने आसिले शेउल मैंने गाधुआ माछ जो तरकारी हो भाग पड़ो न पड़ो आगुरा खाईदे आमर जो हूँ बुढ़ा होगा आम शेउल बाड़िया घर द्वार से पशुला एवं जो वर्षा ठीक टाइम हो माछ भी ठीक टाइम आम भी धरुन माछ गरम दिया माछ खाई खाई पाटी पूरा अटक रहा शेउल दीटा देसी माछ धरा है कि आइल किले तो ओके मैंने खाईदे जल्दी जल्दी खाईदे तार भारी आगे तो फाइनाली रेडी हो जावाई देई घर को आएपटे सब जिनस बापा बो कौन सब पूरे तो चलो जीवा एबे देई घर फिलहाल एबे घंटाटे लगे जेहेतु आम घर ठू आए केउझर घंटा लगे देखिया केमी कौन हो कौन सब बाटर देखुची सब आपन को देखेबी वीडियो कंटिन्यू करूँ लास्ट फोन देखो। तो फाइनाली पहुंची गली आसिकी देई घर देई तार आम रोसे करपटे गोटे गोटे तार कौन खोलुची सेपटे रोसे तार चलती गैस टी टेक तलू को गैस टी एठी थिला तलू आनी सुविधा तार रोसे कर चिकेन रोसे हम कर कर रोसे कर चिकेन कर अवस्था कड़ा हो गलानी घरे तो रोसे बस कड़ा हो गला पूरा पूरा बुली पड़ा ऊपर हाल चाल कौन
ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ହଉଛି ସର୍ଟକଟିଆ ସେଠି ପୁରୁଣା ଘର ପୁରା। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଏ ରୁମ୍ଟା ଆମର ଝିଅ ରୁମ୍ଟା। ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ କାହିଁ ଜଳୁନି? ଆମ ଝିଅ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇଛି ଆଉ ପାଠ ସାଠ ଏଠି କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଘର ମାନେ ହେଲାଣି କେତେ 15-20 ବର୍ଷର ଘର, ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ପଥରରେ ସବୁ ଘର, ଆଉ ଫାଟିବାରେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଉପର ଘରଟା ହେଇଛି ଇଟାରେ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ପଥର। ଚାଉଳ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ରଖିଛି ଆଉ। ଏଟା ବାଲକୁନିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଉ। এটা ପୁରା ଛାତ ଉପର ଘରଟା ଆଉ। ଛାତ ଉପରକୁ ଲାଗିଛି ପୁରା। ଦେଇ ଘର ବି ବରକୋଳି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ବରକୋଳି। ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଫୁଲ କେତେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଳତି ବାନ୍ଧଗଡ଼ା ସ୍କୁଲ, ସାମ୍ନାରେ ଅଳତି ବାନ୍ଧଗଡ଼ା ସ୍କୁଲ। ଶିମ ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ତ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଧାନ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଧାନ ଶୁଖେଇଛି। ମାନେ ଜେଗା କଞ୍ଜୁଷ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ଜେଗା ସଟକୁ ତାର ଏତିକି ଭାଗ ପଡିଛି ନୁହେଁ, ଏରା ସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ। କ'ଣ କେତେ ବାଟ ରୋଷେଇ କଲା, ଚିକେନ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ନନା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଦେଇ ଅଛି ଆଉ ପୁଅଟା ଅଛି, ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି। ତ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଫେର ସେପଟେ ହେଉଛି କାମ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟେ, କାହାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଉପର ନା ତଳ ତାଲାଟା ଦୋକାନ, ଉପର ତାଲାଟା ହଷ୍ଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି 10th ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସ୍କୁଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଜଗିବ ବାଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ମାନେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି? ସାର୍ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ ନା ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼େଇବେ? ହଷ୍ଟେଲରେ ଗାଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା, କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ? ଝିଅ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା? ମତେ କାଲି ନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିନି, ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଇଏ ହେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ତମ ଆଲାଉ ଅଛି କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଦେବାନି। ମୁଁ କହିଲି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ କଲ୍ ମାନେ କେହି ଉଠେଇବେ ନ ଉଠେଇ, ଆଉ କଲ୍ କରିନି। ପଢଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପଢୁଛନ୍ତି। କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ଏଠି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ପାଠ ପଢିବ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା 6 ଦିନ ରହିଲା, ପଢେଇବେନି କ'ଣ? ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ପଢୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି। ସେପଟେ କ'ଣ ପୋଡାପୋଡି ଚାଲିଛି। ଚଟଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର। ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲେ? ତୁ କାହିଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ପଳେଇଥାନ୍ତି।
ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ମାଛ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଯୋଉ ଇଏ କର ଆମେ ଚାଲ। ଖାଟେ ପାରି ତୁ ନେଇଯିବୁ ତ କଖାରୁ ସିମା ଫିମା କିଏ ଏରା ନେଇକି ଯିବା ନା ବୋଇ ବୋଇ ନେଇଯିବୁ ଘର ଗୋଟେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏରା ଟିକେ ନେଇଯିବେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନେଇଦେବେ ଗୋଟେ କିଏ ମାଗୁଛି ନା କଖାରୁ ନା ଯେ ମାଗୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏରା ହେଇଛି? ଏଇଠି ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଦଉଛି। ଓହୋ ଯାହା କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ତାର ଆଉ? ସେ ହେଠି ଖାଇବ ତାଙ୍କର ବା ଚିକେନ ଇଏ ହଉଛି ଚିକେନ ଭାତ। ତୁ ଏରା କାଇଁ ଏରା ଚିକେନ ଆଣିଥିଲୁ ଏତେ? ହଉ ଦେ ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଖାଇଦେବି ପଳା। ଆସିଲାନି ମୁଁ ତା ପିଇସା ଗଲେ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରହିକି ବାହାରିଥିଲା ଜିତି ଆସିଥାନ୍ତେ ନନା ରବିବାର ଦିନ ରହିଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଆମର କଖାରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଇ ଆମର ସିମ ପାରିକି ସବୁ ଆଣିଲାଣି। କାଇଁ ସିମ ଏତିରେ ହାତ ପାଇଲାନି ବି ଘଣ୍ଟେ ଏରା କଣ ହବ ଏରା ତ ଏଇଟା ଦେ ଦେ ମୁଁ କିଣି ଆସୁଛି ତ ହାତ ଏଠି ମୁଁ ତ କିଣି ଆସୁଛି। ମାଲୋ ଧ ବାକି ଏସବୁ ସିମ ଗଛ ତ ଏବେ ଯିବା। ସିମ ନାଉ ପାରିକି ଘିନି ଆଇଲାଣି ଏବେ ଖାଇଦବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଶାଗ କେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି ସାଇଜ କରି ରଖୁନୁ। ମା କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲା ଶାଗ କମଳା ଆଉ କଣ ସବୁ ପୁରେଇକି ଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ ଗୁଣ୍ଡେ ନାଉ ଦେବୁ ଗୁଣ୍ଡେ ନାଉ ଦେବୁ ଖାଇଦେବୁ। ନ ଖାଇଲେ ତ ରାଗିବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ। ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ। କାରଣ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆସିବ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ଖାଇବ ସିଏ ରାଗିବ ତାପରେ ତମର ବି ଟିକେ ମାନେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଭଉଣୀ ରାଗିଲା ମାତ୍ର ଭାଇର ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। କାରଣ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ରୋଷେଇ କରିଛି ଯେହେତୁ ଭାଇଟା ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ରୋଷେଇ ତାର ମନ ଦେଇ କରୁଛି ଆଉ। ଚିକେନ କଣ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଛେଚା କଣ କଲାଣି ଆଉ କେହି ମାରିଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ଖରା ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଖରା। ତ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପଳା ଆସିଛି। ଚିକେନ କଷା ପଖାଳ ସଜ ପଖାଳ ନାଉ ବରା ଏପଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମଟା ଦଳା ହବ ଏଇଖିନା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦବା। ଖାଇଦେଇକି ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ପଖାଳ ନୁହେଁ ତ ଗରମ ସକାଳ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସଜ ପଖାଳ ଆଉ। ଏରା କାଇଁ ଏତେ ଦଳୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଗୁଣ୍ଡେ ନାଖା ଖାଇବି। ଗୋଟେ ଟମାଟର ଏତେ ଟମାଟର ଦେନା ଟମାଟର ରଖ। ମାଛ ଦିଟା ଦେ ମାଛ ଝୋଳ କରିଥାନ୍ତି ଖାଇବିନି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ ରାତିକି ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଖାଇପାରିବି ଦେ ନା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି। କେତେ ଚିକେନ ଖାଇବି ନା ମାଛ ଖାଇବି ନା ଏଇରା ଖାଇବି? ମାନେ ଏକା ମୁଁ ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଗୁଣ୍ଡେ ଗାଧେଇକି ଧାନ ବୁଇ କରିକି ଆସିଛି। ଫେର ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଖାଇସାରେ ଧାନଟା ଘାଟି ଦେଇକି ଆସି ପଛେ ରାଗ କମ କନି ମୁଁ ସାଧା ପାନଟା ଖାଇଦେଇଛି ପାଟିଟା ଖାଇଯାଇଛି ନା ରାଗ ନେବି ଖାଇଯାଇଛି ନା ପାଟିଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି। ରାଗ ଅଛି ଭାତ ନଷ୍ଟ ହବ।
ପୁଅ କଣ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ପଳେଇ ଲାଗିଲା ସ୍କୁଲ? ଖାଇକି ଗଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଗଲା ମାନେ ନେଇ ପଳା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ମୁଁ କାକୁଡି କାଟ ନା ଖାଇବା ଆମର ସମାପ୍ତ। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଚलो ଖରା ଖରା ଯିବିନି ଆଉ କଣ ବସିବି କଣ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ପୁରେଇ ନା ସବୁ। ଆଉ ଚलो 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 फाइनाली देहटू आसी सारे आसिक बाटर गोटे जगार ठिया एपटे देखो केउझरटा सुंदर लगे केवल ये जो पहाड़ आ जंगल गछपत्र केउझरटा बेसी खास कले सुंदर लगे। एठिका परिवेश बहुत सुंदर देखो सबुआडे माने सुनसान माने एठी पाखापाखि माने घर बहुत कम जंगल हो पहाड़ अधिका माने एठी होची कोन बेसी गली हमर जेमिति जाजपुर रे होची अधिका माने गली कंदी माने होची अधिका लागे आ एठियाकर कोन फांका फांका सबुआडे फांका जंगल पहाड़ आ गछपत्र देखो सबुआडे। तो ओके एबे जिबा घर को। तो फाइनाली मु आसी पहुंच सारी घरे घरे ड्रेस चेंज कर सारी बाकी रहा टिके जीवा खाईदेवा कारण खाई देई घर अल्प खाई आसिक बाटर देखुली हूँ टूर्ना मैच खेल होता गाँ पाखे बसिक देखुली फिर खाईदे जा देखिए टूर्ना मैच देखा आज अच्छी आम सेमिफाइनाल अच्छी तार क्वार्टर थी सेमिफाइनाल अच्छी पाख गाँ पाख टीम दीटा जीति देखिया किए जीतुची। सो एपटे भाउज बाड़ी सज पखाड़ को तरकारी टे बढ़ाई माछ तरकारी माछ तरकारी जहाँ अच्छी सफा आइला सब जहाँ टे अच्छी जेहेतु है 5टा है अच्छी खाई कहला आइला चुना माछ देख पूरा पियर दंडिया पूरा दंडिया माछ चुना माछ आम एपटे नंगुल पड़ा खाली 24 घंटा हो खाली पानी हो 24 घंटा पानी। तो बाबू खाइबू तू खाइबू चप्पल पिंधि खाइबू ना चप्पल पिंधि खाइबू हाँ ताऊ खुई दियो खाइबू छड़ा कि जाने झड़ी कंटा रहे कानू सुंदर करते बहुत इतिमध्य 1 डाउन लेफ्ट साइड वाइड अतिरिक्त 11 परवर्ती सामने कानू कानू बोल टे सुंदर भाव खेली जाते फिल्डर पाखे पहुंचा पूर्व एक संग्रह कर एक सहित दलीय स्कोर 17 को वृद्धि। परवर्ती बॉल सामने
গুকুল এবার খুব সুন্দর ভাবে বড় বড় চেষ্টা করছিলে থার্ড ম্যান অঞ্চল বলটি আসিয়া পূর্বରୁ ଭାଇ ଏକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 18 ରନ୍ ବୃଦ୍ଧି। ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି।